potep menge dan tumanara mbaro birin yabu mbaro birin sumbu wonga sali menge mari gi gilira menge mari gi sabira khaya nu yigi kan sabira na kan wayin so wonyira findu wombe nyangira agara ni so wonya na findu wombe sata wira khaya nu yigi kan ni wonga wumma manyo ira sigana namma furumi ne fambiri sauto maganditi menge mari gi maworima mbara ge nyele rende alu abarage yalen fide ma mbara sewara mbari magandi mbari mogori mange mari gi sabira iga muga fureme na kulu nyama nan ne ira e birin sembera siga iga no sante ya fide biri mamube iga no sante ya fide biri mamube biri ngano tida sanyi fari na kulu ngoyen fi sans na amago me na menge ya ni tananyira awamba mumbari mogori nama menge mari gi sabira iga nyala ganyi sa mobilin fati iga bade ya rasu mobilin fati alu ku fi ni birin na tungun sa kan fi ileri ni fi birin ni na dengi fi ki abiri nga fi remerebe aw mumbaro usumbu mumbaro gaibu o manondi kirane ki o mai mission amun fa fi chauffer de na ikigo nga falo be o fa fi a chauffer de na moyiki awa donc o mun fa mo magi toujours magi humanité classique na reki o ma histoire ancienne ya ko mbara o mana histoire ancienne ga fe falo be fe bi base na ga mbara falo be histoire nu littérature nu philosophie mira ga littérature forme mo menne mira ga religion forme mo menne mira ga personnalité forme mo menne nanara na falo fe o be mana video bori adamadi rega personnalité be ira e bari détruire ne ki bari kanane ne ki na fala personnalité ruire na neki anu dine ire na neki ra culture ire parce que na biri minimum men na ki kane be ira intellect barbe ira manière de penser barbe ira ira manière de voir plein de choses alimani bara na biri restituer ira et finiment maboul nan na meribe donc fait na riri wo ni na ki wo ma histoire foré motanu na am fala mo wo be na anse be wo ma kedi kui mo toujours mota mo fa fe na masende wo be alko ga kulo ga tari wo forinara wo ga sebeli forinara mi bete mula agafa agana yite wura bete kira amasin alu na fibirin sa dengi gatan wani ne e puta wuta ngasebeli yati nan naki parce que étant fana fait non formé fait son ira vie ira culture formé quoi parce que wonta ma culture da wonta ma identité culturelle déjà nanu dare ne na sebeli nana mais bete fari e woman sebeli nan tongo isige sa pagaye nan kui ena se igbe kia alors que fait igbe ira culture ya la makiana parce que namu nane ira mais qui civilisé mon nanira autant la civilisation semble denginera keme donc on fama gi formation nama littérature formée ma di dine kiyama mais la littérature formée ma di dine kiyama ira histoire ya formé ma ki dine kiyama idengi ma étape bebene mais muno mo siga di exemple tungu de yiri mo kui ngi exemple na reki gina won set mane mais na exemple follow manama na follow ma atang miri na manari ete kam findiri dine singira a menge mari ki febi magandiri tanambe menge mari ki tanan so wandiri ni exemple tungu mani na miri ne yete findiri miri so wandiri rana ki parce que tanan na fugira bore bi mbra ke tanan fora parce que nana bila dauda isa sende nana samatale ga birin kita atanki sebele birin kui etayat mun na comprendre ne nu ne ebundira structure nan na ba finalaire erira culture formée il formé dit j'ai fait dari ira littérature formée dit littérature biblique na qui littérature religieuse na qui et qui formé follow dit
gibirin sinding c'est di mbara falo be ita nga fi ne 8e siècle nan ya ko mona video bore na fala ne o ba folo na ba donc ite ga histoire sinding et qui littérature na falo manaki na sende na ngili manaka déterrons il faut la domination na masinding et na histoire tribale expliquer follow anu na histoire royale barato et na roué inventé ni ramenge yanu na kiana re ni nu renye makiana re ni nu kombe ne rira bama ni nu fi ne ri birin na bama escribe birin créé ni fo manaler ne re ni manaler ni nanu ni rana anecdote semma anecdote semma naki ni rana réussi sebe gi menge gi kilo nanu na gi mengera gi nu kiti sa me kine gi fanu gira ba me kine obara to formation fa folo kiana mi ya littérature religieuse mais c'est des religieuses créées ma kiana donc nanan façon non ya ko le détérium imuno mo wende détérium ma fu alliance fanfe fala une alliance na nga fi fala manaki alliance na signé manaki sende alliance na signé manaki nous menge marigi alliance na signé manaki nous menge marigi mais Assyrie la alliance nanaki Assyrien ya ko mbar na falo be won men Égypte men won perdi won ma souveraineté à l'ère na 5e 6e siècle na Assyrie won ma ville ndin na Thèbes ni na sa men saccage ma na Thèbes na ki ni na singe do ma won lemura ni na singe won ma sebeli to go folo ma donc if ni na singe won ma sebeli to go folo ma meni. Donc, il fait histoire, expliquer followi, ni ira parti, ni mato ira domination, et domination, il ira bilincité, ira na histoire royale fait kui naki, na histoire tribale fait kui naki, na domination assyrienne naki, na domination perse naki, na domination romaine naki, na domination sende naki, sende assyrien, ou mbara falano. Ni biling amasenge ne que ira expliquer que et ira histoire royale expliquer au be quoi ira histoire royale dengi ki ana escribe fankri nama miri ne fama na ki ni ra louange sebe gimenge gi sende karisa nanu na gira gi fanu ina na ba man ki ti sa me ki ne anu gina anu gi pouvoir nan na ira et pourtant l'alliance Assyrie rafi fori nanaki alliance na naki Assyrie rafi fori nanaki Assyrie mbara folo be ni ya tutofa eto on combattre on imeni et alliance rabane ombe on alliance signé ne onu Assyrie ni nanga wolin nanara donc iten be fi yo muna na ku ina alliance fe ku ina ki na ya meta ya moto Assyrie nanga wolin na Assyrie nan naraba manalere mini enu territoire ne konki manalere ma inu alliance rabama ni nu nebiri na imato ntafalo be wo mu minine Egypte skui afanyira na leri wo minine Egypte skui afanyira na leri ma mbara falo be wonna wo marwa yo former na leri ma ambeni wonga mini wonna wo regrouper ne wonna findi royaume ra wo mun fana souverain d'arrière parce que Égypte ça état souverain nan maintenant na souveraineté c'est important indépendance fait batana naki indépendance rili nantung baku nara kamara no wumma mengende nana no nemu fagamanu ira combat continue manenu donc rili bete nan tout ça infiniment état souverain nanna nane no mo febiri na imato Égypte état souverain nanna donc ira febiri mbazeli na histoire namma. Après, il y a sur la deuxième phase, étape, il y a formation, il y a pas malheur, il y a littérature, formée, malheur, et femme na exode parti, femme na exode parti, et Moïse a fait évoquer forme malheur, et histoire fait inventer Moïse, et pourtant, ma histoire forina nani birina.
ne biri wo masebeli fori na ne biri na. Donc natan buma ina code alliance tongo mané na leri ne anu na code d'Ethereum ina tongo mané leri ne ina ça ina fait étudier follow tout ça là parce que bara bilin kana osono ibaratu ako ina fait singe évoquer follow ina singe finge évoquer follow sende na d'Ethereum men irana sorti nous ne irana rentrer kana okumeni. Donc moun na dossier moun tongo mané moun na sa table yo bara tunta flo mo be décision na mirara ayet kan na falama littérature nous philosophie nous histoire ne o bara to bore yete kan na fala kiyana be unna na kirana meki na détail so fe woyire ki o ga kitabu ne ki gona sebe o ga kitabu ki l'islam dit ne ku na sebe jifira dit ne ku anu christianisme dit ne ku c'est-à-dire littérature créer rinara kwa miri ibundira histoire nan créer ma ibundira histoire nan inventer ma écriture et structurée et la culture structurée afanyira identité créer ibundibe non on a qui formation nan fariki et tout Moïse a fait inventer follow ina so na exode fait kui ibara tu pourtant meneton wa sebeli na na biri na biri mbara follow ba biri basé wo abiri inspiré wo antiquité fait na ma donc ina exode fam fait ça mananeri ne anu na deto mbara follow be na code na ki sende deto anu alliance ina biri sa ma table na leri ne réfléchir follow irana royauté fema na roi Zosiaka nurenye makiana sende chose meni Jida anu Jérusalem yakulu sende Jida na leri ma Zosias na me roi meni na époque ma meni raban na fe bula folo na leri ne kobi krayama quoi anu ina so follow parce que ibaro so kana o sono ido kana o ina question sende folo boro fomene ene remon yo ga histoire forinde sende tari o forinde dangine nu me inde tagi nu mbara folo be ni yara mane ni te mane sem marité parce que ina fala mane enu sem marité condamné mane amizara sem marité mais menge mari gi fenya ira ba sem marité ra parce que a sem marité munu sende munu menge mari gi ra parole a régler na sende na respectement ayave fenya ira ba ni manana yakolo nata na mundengi na 587 ifanga jida na anaki jida nu jida meni gammane Rome fama ni meni gang era temple fan Jérusalem na meni fan sende donc mun na bila tan question biri mana mun na fola ne nous c'est marité nous parce que menge mari gibara fenya ira ba ni ma parce que menge mari gibura me gibara ba mo fanagu. Donc mon famu menge mari gi wira mera et na kuyalo parce que pour condamner ne sem marité ne to fenyari masoto et ane mu menge mari gi wina donc na moni na nabi fana 587 jida na ki men gammane et ra temple na Jérusalem fang et men fanga donc ina ri manyogun Pimisara gi fi mo fam ma story. Mais etana fi baku follow fe betena na alliance na ki mere mu na alliance na respecter na ki ibaratu ana Deutéronome yiri mere mu na alliance fe na respecter etana fi baku na parti nana. Ananara na jida na ki anu temple e ana temple fa na fe nyari na re masoto. Donc, et pensez follow il y avait Rafi Manaler Inesono, na Dieu unique fait fa flome ou ni l'air et na prophète et na prophète fa inventé follow Manaler iné. Na idée prophétique et prophétique ne fa mbiri inventé follow Manaler iné.
anu ye na re moyo un folo itangana menge marigi na naki Dieu nanaki Dieu de la pluie nanara na moyo ma ye fema sende planète fema anu semence fema quoi ina fendi Dieu de la fertilité la Dieu de la fécondité ra na lerma ina febiri attribuer na ben lerma alu menge marigi na febiri ngabugo itanambe alu itana sensi si fe masenge meribe Febri attribuera mengema et pourtant eto na kana o memeni sende kana o meni Dieu bal ya ko na falo be mona video bori Dieu bal sende kana o meni ne no mata appliquer manago mais pharaon na leri parce que tana no rien meni kana o han Jérusalem pharaon yati ni lu mana na lerma ira Dieu bal adorer meni. Parce que Dieu du feu n'a qui pluie à nous soleil, à nous sende l'eau. Et pourtant, il nous n'est birin idée qu'il n'a l'air. Il n'est pas birin condamné folloné, il a sende qui non qui rabi ou birimbe, mais Dieu unique n'a sende moli batoufé. Et pourtant, étant vrai animiste n'ira. Ou baratu ira littérature formelle qui a. Et faire littérature formelle qui a. Donc, ça dit, en base c'est à base nanama et donc et na prophète créé nana kuisono na tambuma na exode leri barato na Abraham na ki Abraham na Abraham anu sende Esaïra na fait inventé manana on qui son apa ça dit na ça dit abri nous inspiré wimbi abri nous inspiré au moins sende antiquité na ma ko ba na flo be mana vidéo buri sende usirira na histoire usirira histoire sende Osiris yako muta ali mone usiri inera taru inventé folo irana prophétie dari na kine sonu alu menge marigi we film gina e puto wonta ma falo lo kiri menge marigi na we ngira wonta musuge batu lo kire wo musuge batu wonta ko lo suge na naki menge marigi ga manifestation na naki nana wonna fala ma womma hui sogo kambi ma fala de menge marigi nara adedi atamara di aga manifestation nara umusugo batu lo keri umma ide ne di birin neki wonu ne représenter mana image dari neki on représentation physique fima umma sende na biri wonu esprit na sama ne ku wona ko menge marigi esprit nara nan fire wonta be menge marigi esprit nara wonna kolon wa wonsiga magi objet ma wonna kolo we esprit na évoquer ma meni wonna eska ma isende kalisa famma wonna kolo we esprit na évoquer ma na fambe donc wonna kolo Dieu unique nara nan fire wo mamire be akinaton yati nana khafi fala fe be parce que forena nana zinge na Dieu unique fe fala folo amenge marigi keren nara imato mais tellement que en poésie fanyira ba masogebe tout et tout parce que atambara to menge marigi ga manifestation nanaki nana allo wo maforebe menge marigi sali a fait mon yon quoi parce que ki nana soge nana tu vois na étoile nana wontanda na fala menge marigi il est visible etana fala mana menge marigi est invisible. On t'a nous na fala mana sens nama parce que a manifestation qui a ma on a visibilité fait fala mana na sens nama Bouré ta fala mana que il est invisible et pourtant il est invisible il rasebeli bidin kui et na bidin matare remene et bidin esugo fe na fala fe na on ta masebeli kui on musugo fe fala na lo kirin et on masebeli ndé na ne on a comprendre on a classé genre na re on
on na classé récit moli na nunara ka sali sende na wonu sende juste sende pédagogique darina na ou bien téléstique darina na ou bien récit sende récit légendaire darina na wonu e nari expliquer ma événement kansam ou bien ka sali fable na ibaratu parce que ita mon na comprendre. Donc ita nu na fibiri moyo ngunon dinan na ita be menge mari gina we mamirira wota ma fro lo kire menge mari gi we mamirira mara fro be o ma grand dieu menge mari gi grand dieu atumura na nga fe fro mo be na ke atumura menge na ka ma manifester sinting amu we mamirira sinting amu sadi miriya muna to nya sinting fo na re mo so na anu ifanira parti dieu activé ino manara présence sentile na ma ino ma comprendre na ma wonu na merikire na naura imu besoin mo guide ma me bete ni guide ma itangundini yete kan guide ma menge mari ki rafi sebe ri fatine ira subconscient ira parti religieux na menne ira parti dîner na menne ira cerveau ira parti dîner na menne nane fatine bilimiri ka littérature est fort ni la littérature nanaki ira culture non construire na kui ima to quel détérioration ina fa la deuxième phase na exode partie expliquer ma yire na reki e bundi e to do signer to mo yo parce que na kana kui na l'air ma faut la identité créer ne te kambe. Une question faut poser pour le comme question existentielle ina ki philosophie ma to follow histoire na ma fa philosophie ma parce que nabi wo ma sebeli na na une question existentielle poser pour le na l'air ya verra fait follow mini na ya ve na ki na fait mini follow na l'air ina anu sende anu chose il y avait nous Ashira ne bi nga fait follow mais parce que c'est incontournable. Faire une question posée ne yete kambuma. Ina fi bi évoquer follow na l'air ne ira culture follow ira identité définie follow na l'air ne ira propre identité culturelle ina penser follow na l'air ne ira na diaspora mais ne na forma tout et tout eno amasira écrit que et rabli bebe nana ni bri na katari Israël na yepi puta wule na rambara folo be ni ramere fungi sama bitere que ki ana enu te nu gorara ina amasemire be que ima to sal Moïse na ke na amasemire be que na mu farmen na mu fara farama na safari et rabor ina menge mari ke bor ina ram promis be parce que ne fait bien évoquer folo na l'air ina na question existentielle na terre promise fam fait bien fala folo na l'air ina amenge marigi meni nan sugandiri be. Donc il y a question existentielle c'est incontournable philosophie qui c'est incontournable imunoma fi dengi menema menge dans to mana wenfi mbaro obiri subu mbaro obiri ngebo o mu fama video betema mais mu ge organiser da fa yira naki matande de so judoro po naratu mais o mu na moto mu ngabiling mon ngabile atam video ma ou be nga suite ndé mon na ba obe mais wa kolon dine littérature nara ira histoire nara mbara flu be bori e be inventé qui ana quel fait na Deutéronome manana anu na exode parce que na Deutéronome na ki ina histoire ina David nu na Samuel ira fait fala na leri na exode iri na Abraham nu na Esaü hasiga na Salamu ira fi manaki ibaratu ibundi la littérature nanaki ibundi nanga identité culturelle définie et culture fi et kama donc wo fa ngbe na wala mana wo fa wo be suivi we ga propre culture sende wotana wa propre culture ko sende construire ma bori gbe na construire na imposer wo manaki et bundi la littérature nanaki ravi nanaki otangbe mara menge dan to manara mbaro obiri sumu mbaro obiri ngabo nga sale menge mari gira menge mari gisabira haya nungi kai sabira o mun fama video betama onale